کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے؟ کیا وجہ ہے کہ بعض عورتوں کے چہرے پر مسکراہٹ تو ہوتی ہے لیکن دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے؟ اور کیا واقعی کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے اللہ بہت جلد ناراض ہو جاتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات نا ہم انجانے میں ایسے کام کرتے رہتے ہیں جو ہماری دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے ہی نہیں دیتی۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی ناراضگی دنیا کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ سب سے پہلے اللہ اس عورت سے ناراض ہوتا ہے جو دوسروں کے دل دکھاتی ہے۔ زبان چھوٹی ہوتی ہے نا، لیکن اس کے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں۔ بعض عورتیں غصے میں ایسی باتیں کہہ دیتی ہیں جو سامنے والے کو سالوں تک یاد رہتی ہیں۔ ساس کو تانے، شوہر کو ذلیل کرنا، بچوں کو بد دعائیں دینا، رشتہ داروں کی بے عزتی کرنا، یہ سب صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ دل توڑنے والے تیر ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہ بہت جلد سنتا ہے۔ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ لوٹ کر آتا ہے، کسی کے دل کا درد عرش تک جاتا ہے۔ اور دوسری عورت کون سی ہوتی ہے؟ جو ناشکری کرنے والی عورت ہو۔ اللہ اس عورت سے بھی ہمیشہ ناراض رہتے ہیں جو ہر وقت ناشکری کرتی رہتی ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی اس کو گھر چھوٹا لگتا ہے، کبھی کھانا اس کو پسند نہیں آتا، کبھی شوہر کی کمائی جو ہے وہ کم لگتی ہے۔ اور جی بعض عورتیں تو ہر وقت دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کو کوستی رہتی ہیں۔ جی اس نے یہ کما لیا، اس نے وہ کر لیا، جی اس کے پاس یہ سب کچھ ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ کمپیریزن نا دل کا سکون چرا لیتا ہے۔ یاد رکھیں، جو عورت اپنے نصیب پر راضی نہیں ہوتی وہ کبھی خوش نہیں رہتی۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، ٹھیک ہے؟ اور تیسری عورت جو دکھاوے والی عورت۔ آج کل نا سوشل میڈیا نے ایک نئی بیماری پیدا کر دی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ کچھ عورتیں نا ہر کام صرف دکھاوے کے لیے کرتی ہیں، مہنگے کپڑے، فوٹوز، جھوٹی شان، لیکن دل خالی، نماز کمزور اور اللہ سے تعلق جڑنے کے بجائے ٹوٹا ہوا۔ اللہ کو دکھاوا پسند نہیں ہے، اللہ کو سادہ دل پسند ہے، صاف نیت پسند ہے۔ کیونکہ دنیا کو امپریس کرنا آسان ہے لیکن اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ اور چوتھی عورت غیبت کرنے والی۔ کچھ عورتیں نا گھنٹوں بیٹھ کر صرف دوسروں کی برائیاں کرتی رہتی ہیں نا، اپنے وقت کو برباد کرتی رہتی ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ایک ایک سیکنڈ کا ہمیں آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ فلاں کی بیٹی ایسی ہے، اس کی بہو ویسی ہے، اس کا گھر خراب ہے، وہ صفائی نہیں کرتی، وہ یہ وہ، مطلب اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں نا، گھر میں اکثر ہوتی ہوں گی۔ شاید جو میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں آپ لوگوں کو بھی کبھی ایسا لگا ہو کہ کوئی نہ کوئی ایک انسان ایسا ہوتا ہی ہے بس جس کو نا صرف دوسروں میں برائیاں دکھتی ہیں، اپنے گریبان میں اس عورت نے کبھی نہیں جھانکا ہوتا کہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہی غیبت آہستہ آہستہ دلوں کو سیاہ کر دیتی ہے۔ اسلام میں غیبت کو نا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا گیا ہے۔ سوچیں ہم زبان سے کتنے گناہ جمع کر لیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ، اور ہم نا سچے بھی بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کی عبادتیں کم نہیں ہوتی، بس زبان اس کی نیکیاں کھا جاتی ہے۔ اور چوتھی، پانچویں عورت کی نشانی، والدین کی نافرمان عورت۔ اللہ اس عورت سے بھی ناراض ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، خاص طور پر ماں کی۔ ماں صرف ایک عورت نہیں ہوتی، وہ دعا کا سایہ ہوتی ہے، وہ ایک رحمت کا سایہ ہوتی ہے، وہ ایک رحمت کا بادل ہوتا ہے جو آپ کے سر پر اللہ تعالیٰ ہر اولاد کے سر پر ماں باپ کا سایہ قائم دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ جو عورت اپنی ماں کو رلاتی ہے نا وہ زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں پاتی، اگر پا بھی جائے تو بہت مشکل سے پاتی ہے۔ اور باپ وہ دروازہ ہے جہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اگر والدین ناراض ہوں تو زندگی میں برکت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور چھٹا نمبر یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والی۔ اور کون سی عورت ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا؟ نماز چھوڑنے والی عورت۔ سب سے خطرناک چیز نماز چھوڑ دینا۔ آج بہت سی عورتیں کہتی ہیں دل صاف ہے، لیکن یاد رکھیں صرف دل صاف ہونا کافی نہیں ہے، اللہ کے حکم بھی ماننے پڑیں گے۔ نماز صرف فرض نہیں ہے، یہ اللہ سے تعلق ہے، یہ اللہ سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب عورت نماز چھوڑ دیتی ہے نا تو دل آہستہ آہستہ سخت ہونے لگتا ہے، پھر نہ دعا میں مزہ آتا ہے نہ عبادت میں سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ شوہر کی بے عزتی کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے لیکن ساتھ ہی رشتوں کی ذمہ داری بھی دی ہے۔ جو عورت ہر وقت شوہر کو ذلیل کرتی ہے، اس کی بے عزتی کرتی ہے، ہر بات میں لڑائی کرتی ہے، وہاں گھر کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہاں سے برکت بھی چلی جاتی ہے۔ رشتہ صرف محبت سے نہیں چلتا، رسپیکٹ سے بھی چلتا ہے۔ آپ ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کو پیار دیں، اور یاد رکھیں کبھی کبھی ایک نرم لہجہ ٹوٹا ہوا رشتہ بھی جوڑ دیتا ہے۔ دل ہلا دینے والی ایک اور بات، اگر ان میں سے کوئی ایک عادت ہم میں موجود ہے نا تو ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ صرف سزا دینے والا نہیں ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے پاس لوٹ آئے، پلٹ کر آئے۔ ایک سچی توبہ انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ آج اگر دل رو رہا ہے نا تو اللہ کے سامنے روئے۔ لوگوں کے سامنے مضبوط بننے سے بہتر اللہ کے سامنے جھک کر ٹوٹ جائیں۔
सजदों में बहते आंसू कभी ज़ाया नहीं होते। अल्लाह के दर पर रोने वाले तन्हा कभी नहीं होते। जो पलट कर आए रब की तरफ सच्चे दिल के साथ, उनके बिगड़े मुकद्दर भी अधूरे नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए तो आज से सिर्फ और सिर्फ एक काम करें, अपने दिल को साफ रखें, जुबान नरम करें, नमाज मजबूत करें और लोगों के लिए आसानी बन जाए, क्योंकि अल्लाह खूबसूरत चेहरे नहीं देखता, खूबसूरत दिल भी देखता है। कभी कभी औरत सोचती है मैं तो सबके लिए अच्छा करती हूँ, फिर मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ क्यों। लेकिन हकीकत यह है कि बाज़ औक़ात इंसान की आजमाइश उसके गुनाहों की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ वापस बुलाने के लिए होती है। और जब औरत टूटती है ना तो सिर्फ आंखों से नहीं रोती, वो अंदर से बिखरती है। ठीक है, अब आते हैं जी हसद करने वाली औरत की तरफ। अल्लाह उस औरत से भी नाराज होता है जो दूसरों की खुशियां देखकर जलती रहती है। आजकल सोशल मीडिया ने हसद को बढ़ा दिया। उसके पास अच्छा घर क्यों है, उसकी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों है, लोग हमेशा उसकी तारीफ करते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता ये हसद ना दिल का सुकून खा जाता है। याद रखें, हसद सबसे पहले दूसरों को नहीं बल्कि आपको अंदर से जलाता है। कभी किसी की खुशी देखकर दिल में आग ना जलाएं, क्योंकि रिज्क और इज्जत बांटने वाला सिर्फ अल्लाह है। ठीक है, अब आते हैं झूठ बोलने वाली औरत की तरफ। कुछ औरतें छोटे छोटे झूठ को ना मामूली समझती हैं, बस मजाक था, बस छोटी सी बात थी इसलिए छुपाई, लेकिन झूठ दिल से नूर छीन लेता है। एक झूठ बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर इंसान खुद भी अपनी बातों पर यकीन खो देता है। इस्लाम में सच्चाई को ईमान की निशानी कहा गया है। ठीक है, इस पर एक शायरी बोलती हूँ, झूठ के चेहरे पर चाहे कितनी ही मुस्कुराहट क्यों ना हो, सच की खामोशी फिर भी ज्यादा खूबसूरत होती है। और अब आते हैं रिश्ता तोड़ने वाली औरत की तरफ। अल्लाह उस औरत से भी नाराज होता है जो रिश्ते तोड़ती है। कभी औरतें गुस्से में आकर भाई बहनों को छोड़ देती हैं, माँ बाप से बात करना बंद कर देती हैं, रिश्तेदारों से नफरत पाल लेती हैं। लेकिन याद रखें, रिश्ते तोड़ना आसान है, रिश्ता निभाना बड़ा मुश्किल है। और बाज़ औक़ात इंसान को बाद में सिर्फ पछतावा मिलता है और कुछ नहीं। वो माँ जिसे हमने नज़रअंदाज किया एक दिन हमेशा के लिए वो खामोश हो जाती है। वो बाप जो हर मुश्किल में साथ खड़ा था एक दिन कब्र में चला जाता है। फिर इंसान सिर्फ तस्वीरों को देखकर रोता रहता है। अब आते हैं बेपर्दगी और फितना फैलाने वाली औरत की तरफ। इस्लाम ने ना औरत को कैद नहीं किया बल्कि इज्जत दी है, लेकिन आज दुनिया ने औरत की इज्जत को सिर्फ खूबसूरती के नाम पर दिखावा बना दिया। हर वक्त अटेंशन लेने की ख्वाहिश, हर वक्त लोगों की नज़रों में रहने की ख्वाहिश, ये दिल को अल्लाह से दूर कर देती है। असल खूबसूरती हया में है। और याद रखें, जो औरत अल्लाह के लिए अपनी हया की हिफाजत करती है ना, अल्लाह दुनिया में भी उसकी इज्जत बढ़ा देता है और आखिरत में भी। एक औरत थी, वो नमाज भी पढ़ती थी, लोगों के सामने बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन उसकी जुबान बहुत सख्त थी। वो अपनी माँ को रुला देती, शोहर को जलील करती और दूसरों की बुराइयां हमेशा करती रहती। एक दिन उसने अपनी छोटी बेटी को बिल्कुल अपने जैसा बनते देखा, वही सख्त जुबान, वही गुस्सा। तब पहली बार उस औरत को एहसास हुआ, मैं अपनी औलाद को क्या सिखा रही हूँ। वो रात भर रोती रही और सजदे में जाकर सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे बदल दे, इससे पहले कि मेरी औलाद भी मेरी गलतियों जैसी बन जाए। औरत सिर्फ अपना किरदार नहीं बनाती, वो पूरी नस्ल बनाती है। अगर औरत नरम दिल हो ना तो घर जन्नत बन जाता है। अगर औरत शुक्रगुजार हो तो घर में बरकत आती है। और अगर औरत अल्लाह वाली हो तो उसकी औलाद भी नेक बनती है। लेकिन अगर औरत गुस्से, हसद, नाशुक्री और गुनाहों में डूब जाए तो घर का सुकून आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। याद रखें, अल्लाह को खूबसूरत औरत नहीं चाहिए, अल्लाह को सच्ची औरत चाहिए। ऐसी औरत जो रात के अंधेरे में चुपके से अपने अल्लाह के सामने रो ले, अपने अल्लाह से बातें करे, अपने अल्लाह से अपने प्यार का इजहार करे, अपने अल्लाह से दिल की बातें कहे। ऐसी औरत जो दूसरों को माफ करना जानती है, ऐसी औरत जो अपनी थकन के बावजूद नमाज ना छोड़े, ऐसी औरत जो माँ बाप की इज्जत करे, ऐसी औरत जो लोगों के सामने नहीं बल्कि अल्लाह के सामने अच्छी बनने की कोशिश करे। क्या पता हमारी जिंदगी में फिर कभी रमजान मुबारक आए ही ना, क्या पता हमारी जिंदगी में फिर नमाज पढ़ने का हमें मौका ही ना मिले, हमारे पास ये आखिरी मौके हों। क्या पता कल सुबह हमारी आंख खुले ना खुले और फिर ना मेकअप साथ जाएगा, ना कपड़े साथ जाएंगे, ना दुनिया की तारीफें, सिर्फ अमाल साथ जाएंगे। एक दिन मट्टी में सो जाना है, ये जिस्म ये चेहरा खो जाना है, जो रब को राजी कर जाए यहाँ बस वही साथ में जाना है। अगर आप चाहती हैं ना कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए तो आज से ये आदतें अपने अंदर डाल लें, सिर्फ ये आदतें, क्योंकि छोटी तब्दीलियां ही बड़ी जिंदगी बदलती हैं। अल्लाह हम सब की गलतियां माफ फरमाए और हमें ऐसी औरत बनाए जिससे अल्लाह राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब आते हैं माँ को रुलाने वाली औरत की तरफ। अल्लाह उस औरत से भी नाराज होता है जो अपनी माँ को रुलाती है। माँ वो हस्ती है जो खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खाना खिलाती है, खुद तकलीफ में रहकर औलाद के लिए दुआएं मांगती है। लेकिन अफसोस,
आज कुछ बेटियां माँ के बुढ़ापे को बोझ समझने लगती हैं। ऊंची आवाज में बात करना, गुस्सा दिखाना, बदतमीजी से पेश आना, और फिर वही माँ रात को छुप छुप कर अपने अल्लाह के सामने रोती है। याद रखें, माँ के आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वो सीधे अल्लाह के अर्श तक जाते हैं। जिस घर में माँ रोए ना, वहाँ सुकून आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। और अब आते हैं दिल तोड़ने वाली औरत की तरफ। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो हंसते हुए भी लोगों के दिल तोड़ देती हैं, कभी ताने देकर, कभी मजाक उड़ाकर, कभी किसी की गुर्बत पर हंसकर, और फिर कहती हैं मैंने तो मजाक किया था। लेकिन हर मजाक मजाक नहीं होता। कुछ लफ्ज इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। कभी किसी गरीब को हकीर मत समझें, कभी किसी के नसीब का मजाक मत बनाएं, क्योंकि अल्लाह को टूटे हुए दिल बड़े पसंद आते हैं। किसी के दिल को जख्मी करके अपनी हंसी मुकम्मल न करना। लोगों के आंसुओं में अक्सर अपनी बर्बादी छुपी होती है। अब आते हैं अल्लाह से दूर हो जाने वाली औरत की तरफ। सबसे खतरनाक औरत वो नहीं जो दुनिया से दूर हो, बल्कि वो है जो अल्लाह से दूर हो जाए। नमाज खत्म, दुआ खत्म, कुरान खत्म, और फिर दिल में अजीब सा बेसुकून। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर से इंसान खाली हो जाता है। फिर रात को नींद नहीं आती, दिल हर वक्त परेशान रहता है, आंखें बिना वजह के भर आती हैं, क्योंकि दिल को सिर्फ अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अगर आज दिल बहुत थका हुआ है ना, तो लोगों के पास नहीं, अल्लाह के पास जाएं, क्योंकि दुनिया सिर्फ बातें सुनती है, अल्लाह खामोश आंसू भी समझ लेता है। एक दिन हम सब ने इस दुनिया को छोड़ देना है ना। ये घर, ये कपड़े, ये खूबसूरती, ये दुनिया, सब यहीं रह जाएगा। सिर्फ एक चीज साथ जाएगी, वो है हमारा किरदार, हमारी सोच, हमारा दिल। जब कब्र में हम अकेले होंगे ना, तब हमारी नमाज, हमारा सब्र और हमारे अच्छे इखलाक ही काम आएंगे। जो रब को भूल जाते हैं वो खुद को खो देते हैं, और जो रब को पा लेते हैं वो हर गम में भी सुकून पा लेते हैं। इसलिए कम बैक टू अल्लाह बिफोर लाइफ कम्स टू एन एंड। अल्लाह की तरफ लौट आए वक्त खत्म होने से पहले, क्योंकि जब ये वक्त खत्म हो जाएगा ना, तो हमारे पास वक्त नहीं होगा। उस वक्त हमें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।